الحمد لله العزيز الغفار القوي الجبار مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwatal iman, jamaah Jumat yang Allah muliakan, puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah yang kekuasaannya di atas seluruh kekuasaan makhluk. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, dia Allah yang mematikan. Dia Allah yang memuliakan, dia Allah yang menghinakan. Ilmunya meliputi segenap alam jagat raya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Innahu ala kulli syai'in qadir. Dia kuasa atas segala sesuatu. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang mulia ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di akhirat kelak mata kita yang penuh dengan maksiat, noda dan dosa tidak dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhirat kelak kita dapat melihat sosok kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah redai kita semua kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, dari mimbar yang mulia ini khatib ingin berpesan kepada diri pribadi dan seluruh saudaraku kaum muslimin yang hadir pada Jumat kali ini. Mari sama-sama terus kita tingkatkan amaliyah ibadah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya yang akan kita bawa kembali kepada Allah meninggalkan dunia yang fana ini, yang kita bawa bukan pangkat jabatan, tetapi yang kita bawa adalah amaliyah-amaliyah ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, saudaraku jamaah Jumat yang Allah muliakan, Asy-Syaikh Imam Hasanul Banna rahimahullah pernah berkata, Innal alam al-islami al-yawm yahtarik fa kullu wahidin minna matlubun an yasubba walau qalilan minal ma' liyutfi'a ma yastati' an yutfi'ahu duna an yantazir ghairahu. Beliau mengatakan dunia Islam hari ini
laksana bangunan besar, rumah besar yang sedang terbakar, maka setiap pribadi penghuni rumah besar ini matlubun, dituntut dan memiliki kewajiban yang sama untuk memadamkan api yang sedang membakar rumah besar kita, tanpa harus menuntut orang lain untuk memadamkan api tersebut. Saudaraku jamaah Jumat yang Allah muliakan, hari-hari ini kita mendengar dan melihat bagaimana kondisi dan keadaan saudara-saudara kita. Satu keyakinan, satu akidah, di bawah naungan yang sama, di bawah naungan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kondisi dan keadaan mereka di belahan bumi Palestina, wabil khusus di Gaza. Kita melihat bagaimana penderitaan yang mereka alami, yang mereka rasakan. Kezaliman Zionis Israel yang mereka pertontonkan, yang mereka perlihatkan terhadap saudara-saudara kita, wabil khusus di Gaza, Palestina. Maka sebagai seorang muslim yang diikat dengan ikatan tauhid, maka sesungguhnya kita prihatin, bersedih, dan kemudian berusaha untuk menolong dan membantu saudara-saudara kita di sana. Sebagai bukti keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagai bukti kita bersaudara di bawah naungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita dituntut kemudian untuk membantu mereka. Minimal saudaraku, minimal kita berdoa untuk mereka, agar Allah mengangkat seluruh musibah, Allah hilangkan kezaliman, Allah menangkan mereka saudara-saudara kita atas musuh-musuh mereka. Maka kita berkewajiban menolong dan membantu mereka. Nabi SAW mengingatkan kita dalam sebuah hadis, mathalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu bis-sahri wal huma. Perumpamaan seorang muslim dengan muslim yang lainnya, mathalul jasadi, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun, apabila salah satu anggota tubuh merasakan sakit, maka seluruh anggota tubuh pun merasakan sakit, tidak bisa tidur malam dan merasakan demam. Inilah yang disampaikan dan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengaku beriman kepada Allah dan mengaku berikhwah, bersaudara dengan sesama muslim, maka konsekuensinya adalah kemudian apabila saudara kita merasakan penderitaan, maka sejatinya kita juga kemudian berempati dan mengangkat penderitaan mereka. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangilah saudara-saudara kalian yang ada di atas muka bumi, maka penduduk langit akan merahmati dan akan menyayangi kalian. Para ulama menjelaskan makna irhamu, sayangi, adalah angkat penderitaan mereka dan bantu mereka, maka penduduk langit akan merahmati dan akan menyayangimu. Para ulama menjelaskan bentuk dirahmati dari penduduk langit adalah malaikat-malaikat akan dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan perlindungan dan penjagaan, pengawalan kepada siapa saja hamba Allah yang menolong dan membantu saudaranya. Dan yang dimaksud dan ahlus sama, kata ulama, adalah Allahu Rabbul Alamin. Apabila ada penduduk langit, penduduk bumi saling tolong menolong,
mengangkat penderitaan saudaranya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan Allah akan maafkan segala khilaf-khilafnya. Kaum muslimin, saudaraku yang Allah muliakan, kalau hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Allah berikan rasa tenang, Allah berikan rasa damai, Allah berikan keamanan untuk kita. Ketika kita bekerja, kemudian kita pulang, sampai di rumah hilang rasa lelah. Ketika bertemu dengan istri, keluarga dan anak-anak. Bayangkan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina. Mereka ada yang menangis di atas reruntuhan bangunan rumah mereka. Kemudian mereka melihat, menatap, menyaksikan anak mereka, istri mereka, anggota keluarga mereka meninggal dunia, terbujur kaku di bawah reruntuhan bangunan mereka. Kita diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah warning dari Allah Subhanahu wa taala, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ingatlah bahwa nanti Allah akan tanya nikmat karunia yang Allah berikan kepada kalian. Apakah harta yang Allah berikan, Allah titipkan untuk kita hari ini, bentuk Allah menyempurnakan nikmat karunia-Nya, apakah kemudian sebagiannya kita sisihkan, kita berikan, kita ulurkan untuk saudara-saudara kita yang hari ini sangat membutuhkan uluran dan pertolongan dari saudaranya kaum muslimin? Minimal saudaraku jamaah Jumat yang Allah muliakan, kita berdoa kepada Allah. Allah angkat penderitaan mereka, Allah sudahkan, Allah selesaikan semua penderitaan-penderitaan kaum muslimin, dan Allah menangkan mereka di atas musuh-musuh mereka. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah, وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله وافعلوا الخيرات لعلكم تفلحون. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم أن تصلوا وتسلموا على حبيبكم الكريم، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر عثمان وعلي والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قوي يا متين. نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انصر إخواننا المستضعفين اللاجئين المظلومين في غزة في فلسطين، اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين الظالمين الذين قتلوا إخواننا المسلمين ظلما وطغيانا. اللهم أنقذهم يا مولانا، أنقذ إخواننا المظلومين اللاجئين من الضعفاء من الأولاد من الصبيان والنساء يا رب العالمين. اللهم هذا دعاؤنا يا مولانا، كما أمرتنا فاستجب يا مولانا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالثلاث وينهاكم عن الثلاث. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.